Koktom Express nai tungnai khapangni joto mare kiching song norokno lamsogo Koktom Express ni mangpilio norong logi tongo ang soilen koloi Koktom Express nai tungnai joto lokurung bagi Koktom kaham amungkha tinini simi cheng chengi rikha salburum no chini Koktom Express ni mangpilio norok nogoi mannai salburum na hastini juda juda amchani news tei Koktom na tei news bulletin Daily Express Daily Express ni bisingti ching salburum hastini thingrungni hapar nini entertainment hapar no kare juda juda haste krengi ingi tongmani pate morong no norong phonong chai tongnai tinini simi chung chengkha Daily Express chini Koktom Express ni bisingti phalinge chung tinini juda juda Koktom morong no sukrobui saimale tangsalo hastini chongbari bedakni phasingtei buskangni 2023 jahasto ngi tongnai Bidhansabha chongbari no kitingai Agartalani Pragar Bhavan Hall nogo songjakha salsani Koktom thumnai rokno tiyei sigra thai sigra thayo buskangni je 2023 je Bidhansabha chongbari o Koktom thumnai rokni samung bahai tongnai Koktom thumnai rok bai election commission haiga ba haste chongbari bedek bai halok bahai tongnai tamo khlaiman Koktom thumnai rok abrongno tei sukrubui saka tinini je sigra thai salsani sigra thai pando manjakha haste chongbari bedekni additional CEO Usajoy Mok S Bondupadana khoboi ICA department haigaba haste kokthum te huk umum bedekni dagi phang yakchu Debashish Shah akosong উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মিডিয়ার সাথে রিলেটেড যারা আছেন সম্মানিত প্রিন্ট মিডিয়ার সদস্যরা বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্য যারা আছেন তাদেরকে আমাদের ইলেকশন প্রসেস সম্বন্ধে একটু বলা আর হচ্ছে মিডিয়া সার্টিফিকেশন এর ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এবং সত্যি কথা বলতে কি শেয়ার করা আমাদের বক্তব্য মিডিয়া পার্সন যারা আছেন ওনাদেরকে বলা এবং ওনারা যা ভিউজ আছে এই ব্যাপারে আমাদের অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে ওনারা মতামত দেবেন সেটা শোনা এই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য এটা সারা ত্রিপুরাতেই মানে আমাদের যারা সাংবাদিক আছেন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া সবার প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল যে আজকের এই অনুষ্ঠানে যাতে আসেন এবং পার্টিসিপেট করেন এবং এতে এই যে ইভিএম এর নিশ্চয়তা কতটুকু ইভিএম এর নিশ্চয়তা বলতে আমি যেহেতু ইলেকশন কমিশনের একজন ইংলিস্ট অফিসার শুধু সেই হিসেবে না আমি একজন দেশের নাগরিক হিসেবে বলছি যে ইলেকট্রনিক ইভিএম কিন্তু ইউজ আজকে থেকে হচ্ছে না বহুদিন ধরে হচ্ছে এবং এটা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্ন থাকাটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু না কোনো একটা নতুন জিনিস আসলে পরে তাকে সেটাকে একটু ঠিক করে ইয়ে করা দেখা কিন্তু ইভিএম সবসময় কিন্তু দেখা গেছে যখনই কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে সাকসেসফুলি এটা বেরিয়ে এসছে পাস করেছে এবং ইভিএম আমাদের ফার্স্ট লেভেল চেকিং থেকে শুরু করে র্যান্ডমাইজেশন থেকে শুরু করে যাই হবে ফার্স্ট র্যান্ডমাইজেশন সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন সবই হবে পলিটিক্যাল পার্টির যারা প্রতিনিধিরা আছেন তাদের সামনে হবে এবং কোন ইভিএম কোন পোলিং স্টেশনে যাচ্ছে সেগুলোও কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টির সাথে ক্যান্ডিডেটের সাথে আমরা tei talkisani yagolona haste ungnai Bidhansabha chongbari ni kitinge hastini juda juda thingrung bodolok tabuk changori khoi noklang hormani mangpili kasai phekya abaigino tipramotani phasingtiba thanai salkisa sikang romino hastini juda juda Bidhansabha achuk thai juda juda kamirogo thangei nogo lukorok bai malayei bubagrani thansani mari tai Greater Tripura ni kokno pirmani mangpili kasai phema hai krak salobo 17 gulagoti Bidhansabha achuk thaini Tipramotani phasingtei pathelegar amcheni nogo habai bubagrani thansani kokno pirmani mangpili kasai phekya chini koktomao asalo Tipramotani engei logirikha 17 gulagoti Bidhansabha achuk thaini ojama Manov Deborma Omrit Deborma khobui juda juda adongrok Pathelegar bisi complete dengkha payei simtabora warungbari school jara nogo hapnai rokno maichanani bor ready khaijak abo maichanani ready chana nai tongo omaikano sing nogo haboi sadai sarang simi sing hablemen nogo ei jaro bari simi suru khaiei tini Pathelegar to sobaika tekasa bisi tongsuo gulirai bisi tekasa samnogora habnai tongo ampore kalaija singkane sini nogo habmani program sini complete dengkha abono jara lukurokno o gulagati assembly khobjana rokno hamaina muchungo
गोबांबा बरक सोंनो लरिखा चुबाखा नग हापुरु जारां नक फां तंनाय दक बरक सोंनो जे बोखानाङै मेसेज रोखा आबो जों खाव मानांखा जतन बरक जेबे मेसेज रोखा जों बुबागान लगिन तंनाय जों थांजावन तंनाय थांजा सारा चिन्ताय लामा करै जों हाके ककबि मानो जों बनि हाकेन रेसपन्ड मानो के खा खायो थांजा तंगै सिनि बुसांनो संमारि तंगो 2023 वन लास्ट फाइट और बुबागान मोखांनो गोसों खायानो बुबागान जे गाबोने मुक्तरै आपुर हुजागोन तांके दाबुनै जे नायनाय दक जे तंनाय दक सिनि बरनो सिनि तिबासनो बेलायके थुंकुका जेबे सोंनो खिखलायका जेबे सोंनो माने दिपराब खायका जों आव थेके यंनानैके एकतान लामा 2023 वन लास्ट फाइट सिनि जे इलेक्शन मरा सामानि अजागा जों लगि तंगै जुबानानि बागै जतननो जों थानजाबाय गबगो चिनि हामजाङो गबगो आमन बागै जों रिजाल्ट का हमनो मानै तंगो आबनि बागै जों जेसे कष्ट पन हुन्दी जों कष्ट जायगा जों चिनि ताखुक तै फुकुक जङै मालाय खेंगे खापसांगो बरंनि कग्र खनावै आबनि बागैनो जों तिनि ब नक नुखुं खिबुयै बसाबते खिबुयै नगर सामुखौ मा तंखन खिबुयै जों तिनि चिन बुबाग्रानि ककपिरनानि हायाके बासिन थानजाव जों थानजाके तंनानि बागै जों ककपिरला तंनाय जावो चिनि जेसेपनो केबो मुं फाइजों जों आबनो मुं सांजागिया केबो मुं गांके अम हायिंगो चिनि नक नुखुंगो ब चिनि सामुं रंनि बागै बेलानि जों बुरि रकबा केबो मुं नुजागो हायपनो जों मुं सांजागिया जों नाखे नकनि सारिगो थाङैबनो जों सङै सुगै चिनि बुथाबुथायनो तामनि हिनाय जों दै दुलैनाय जों परिना नाखा परिरियो bang family tini baike adinka जों ताबसो जरा सया करे जों सिनि बुबागारनि जे नाहर मुक्ति प्राइस कामिं माने तिप्रा मथ अलरेडी फाइट खा आबनो जों प्रचार नग नग थाङै प्रचार खाइ दङ बिनि बागै लुकरंना आबनो कयनानि जुंगो सिनि जे तिप्रा मथा तिन द फांखियंनि बागै अबो तिप्रा मथा साराते कुनु लामा करिखा अ तिप्रा मथानि बिसिनतिनो सिनि हानो अस्तित्व रखा खायनि बागै बुबागारनि बिसिनतिके गाटा तिप्रा लान्स नामनाय अबनि बागैनो चिन तिप्रासा 19 दफा जतन थांसाना नांसिनाय बोसकांनि चबा अर्थात 2023 नि विधानसभा इलेक्शनो तिप्राव मथा कप्लाय इंनाय अबा 100% ग्यारान्टी जों दूर टू दूर प्रोग्राम चिनि 27 तारिख सिमि सेंजां माने तिनिसे बायके 7 ताकासे हायंखा जों जत बिसियोनो हाबपानो हाबमाने परे चिनि बेलानि रिजाल्ट का हममान खासे चिनि माने जों जेतो जागा थांगो आ जागानो बाक्सा बरक माने अंख्रिमे एफानो बरक साबुत खायनो दंगो तामनि के चिनो 17 नं गुलागाति जे ओ 17 नं गुलागाति ओ चिनि जे चिनि अतिफ्रा मथा बुबागारनो जे जतनो हामजागै जतनो साबुत खाय सुदे जों बरक दंगो ताइबो सोंनो बुजगै रहर इ नरक लिडारक थानजाखै दं बिने बरक ताइबो सोंनो अमा हाय जागाबो जों मानखा खाटुंजाक जतनो सोंनो एकबारे माने खाबाया जाक सगैनाय बरक जों ताइबो बुजगै रहमाने आबहारबो जों मानखा हास्तिनि 2023 चंबारी सकांगी फैमानी लगी हास्तिनि जुदा जुदा थंरुं बदल याकारै जुदा थंरुं बदल हाबमानी मागबली कासे फैमा हाय क्राक सलो बीजेपी हास्ते तांगनगब आईपीएफटी तैतिप्रा मथा याकारै खरक चिनी बुटा बीजेपी नि बानारम फैमानी मागबली कासे फेकिया चिनी कक्तमाव बरकनो बीजेपी बदलनि बाना याफारै बदल लामसुगिन हारका बीजेपी हास्ते आसुफुं याकसु ज पाताल कइना जमातेना खुबै बीजेपी एसटी मोर्चानि जुदा आदं यां खरक चिनी आदं सिमिसिको कामियाम चेयो थांगै तेबो लुकुरक बीजेपी बदलनि बानारम फाने हानिबो साका पाताल कइना जमातिया नायनायदि चिनी तिनि कक्तमा और जॉइनिंग खालायखा सिनि आईपीएफटी नि वाइस प्रेसिडेंट बीर बहादुर जमातिया तेबो अमरपुर आरटी ब्लॉक निबो वाइस चेयरमैन ते सिनि टिप्रामथानि अमरपुर आरटी ब्लॉक नि अंडर नि यूथ प्रेसिडेंट जितेन जमातिया ते सिनि आईपीएफटी नि एडवाइजरी बोर्ड नि मेंबर सिनि आयं तेई बरनि गोबांमा दल दंगो और जे सिनि केंद्र कमिटी नि जे लीडर सल्टिमिनि और तिनि बरक जॉइन खालायखा लिमिटेड लीडर फियाबा बरनि अंडर 5000 नि एबाब 500 नि एबाब बरनि लगिव मेंबर्स दंगो बरकनो जों लुकेल उतलांगि बरनो जॉइन खायरनाय के बरनो तिनि जों खाबाय खोबाय खालायगि और पार्टी ऑफिसर जों बरनो यासा निनाखा तिनि तेई बिसंगर
sini leaders tongmani minister tongmani kintu site ko khake cabinet meeting start thamani bagai sini minister orok karikha tei borok bahini late ki sopai ka tinta time o singoro digo joining tongmani borok tinta sok mele site sok phaimani bagai tei bus kane salo sing tei bomo haiklai gai BJP o sing brung ke joining manai tani khake sing jo tono sai mane je Modi ni netritwa India ha bahai ke tabok soleito every state Modi ni leadership o bahai ke bus sabka vikas tei jottoni bangai susason mantama je jaga good governance tongo or jaga boroni শান্তি ti nirapotta tongo boroni শান্তি ti nirapotta ni jokhon obapunga aprono bibinno dabi phai কিন্তু শান্তি সেই নিরাপত্তা প্রতিটি নাগরিক যদি মান খাংখাই কারো অনলি ডেভেলপমেন্ট দিবাঙ্গি সে বরক খাবরু ইকারো সং নুখা মুদিনি নেতৃত্ব দিনো 5 ইয়ার্স 2 বছর করোনা ভাইরাস নি উলো সং নুখা যে যত জাগাওনো অন্তিম ব্যক্তিনি হইতে কুসুক মহলতল জরা মুদি ক্রাক সালো আতমসনো কিরিমা ছিনসাকে হন নাগৈ থাপলা সাকা খুংসা তংথাইনক পাটিমুং রাজখর আগরতলানি এডভাইজার চুমনি আমচায় নুখং খামজনে তাকুকনি মুং প্রণতি দেববর্মা হনি কক্তমা সাইমা জাখা কক্তমা অবব সাইমা জাখা আতমসানো ফেরাংনি শর্ট সার্কিটনি বাগৈ গ্রাকসালি দ্বীপর জরাও বিনি তংথাইনগ হর নাঙ্গো ইয়াগুলো হর বাঁচাই ফ্যামিলি নুগৈ গানাগিনি লুকুরক চিরিক মরক উংলাই খাঁকে ফায়ার সার্ভিস নো কক্ত মরার খাঁকে ইয়া ফনো পাটিমুং থাইও খুংবুরি হাই ফায়ার সার্ভিস ফাইयै হর মথাগৈ মানলাইও ইয়াং তমুং নো জরাও ফায়ার সার্ভিস ফায়াং খাঁকে তেবো পাটিমুং কতন ওংখামুনি খাকালাইও আমচানি লুকুরক আমরা একটা টুরিস্টে আমি উপরে কাজ করতেছি আমি ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার ওয়েস্ট কাজ করতেছি ঘন্টা শুনলাম নিচে লাইন এলাম তারপর শুনলাম যে একটা মেজর ফায়ার কল লগলগই এই স্টেশন থেকে 2টা গাড়ি বাইরেছে তারপরে যে মধ্যে আয়া দেখে আগুন এবং সিলিন্ডার ব্লাস্ট মারছে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট হচ্ছে আপনাদের বাড়ি এটা কে কে থাকে বাড়িতে? আমি আমার ছেলের বউ। আচ্ছা কি আজকে কি বাড়িতে ছিলেন আপনারা যখন? না ছিল, ও তো ঘুমাই দিচ্ছে তার রুমে, আমি স্নান করতেছি বাথরুমে, আর ছেলে এখানে। কিভাবে লাগছে বলে মনে করেন? এটা তো বুঝতে পারছি না। কি নাম আপনার ছেলের? রাজদীপ দেববর্মা। কখন আপনারা দেখতেন পাচ্ছেন কখন? পাশে পারি না, আপনারা ঘরের মধ্যে আসলেন? না আমি বাথরুমে, ছেলের বউ ঘরে, আর ছেলের জ্বালানের 10,323 फोरोंनाय सेबकनि सेबक कमामनि यागुलो बरकनि सेबकना हायनो हाय किफिल नाबागै साल गोबां बरमिनो हास्तयो जुदा जुदा चबा संसे फेमिनि 10,323 सेबक रक यां थानाय तालसा तानलि सका राजाखर आग्रुत लामचायबो आमरन अनशन हनै चायन नंयावै 10,323 सेबक रक चबा खाय तंमानि क्राकसालो 10,323 सेबकनि फासिंतै बरनि सेबकनो किफिल मानानि सानमुंबाय मन्त्री अक्रानो खरां तिसावै महाकरण अभियान संसालायखा 10,323 सेबक रक आसालो 10,323 फोरोंनाय सेबक रश्मिया बरनि लगे बरनि बुमा बुहा संबा फायै गोदाल फायखा बरनि आ चबाओ यां 10,323 सेबक रकनि आ चबा सार्किट हाउस जरा फाइकेनो पुलिस नाय बथां फासिं तै बरनो कासु जागो यागुलो मन्त्री अखराबाय मालाया साक बरनि आचबा रसेन हागला खनै सार्किट हाउस आमचयनो बरक आचुगि पाइलायो जों महाकरण अभियान मा थाइमानि सिनि पूर्व घोषित सिद्धांत कारण 10,323 नि स्थायी समाधान खायना हनै राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा एक्सटेंडेड फोरामो कक सालायै आइन एक्सपार्ट आबरबाय कक सालायै 10,323 नि स्थायी समाधान खायनाय तामखा खायना नांनाय ब आइन एक्सपार्ट बाय कक सालायनो खायना हमनि ब फर्स्ट फेज मीटिंग खालायका महाकरणनि कन्फारेंस हल आदिनो राज्यनि प्राक्तन विचारपति एबी पाल एवं सिनी 10,323 नि पक्षे एससी सिन्हा आज दिनो मालायखा फियाबा दिनो मीटिंग पाशिबि मालिया सेकेंड फेज मीटिंग खाइनो राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री कक रेखा जे 10,323 नि समस्यानि समाधान खाइनाय हलो फियाबा तिनिक सात पर्यन्त राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री दिनै सेकेंड फेज जे मीटिंग खाइना हमनि आबो थायाखै आबो साइमानानि मुसुंनि नचनतिनि महाकरण
অভিযান মা খাইকা কেবা রাজ্যনি সিনিয়র খরচা মন্ত্রী এনসি দেববর্মা থাই রাজ্যনি 3 দিননি শোক দিবস শোক দিবস চলি তংলা খুনেছিনি যেহেতু পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত যে তিনি মা খাইকা তামনি হিমবা রাজ্য সরকারনি সময় বা আয়ু তাই 8 থেকে 10 দিন কেন রাজ্য ইলেকশন ঘোষণা নাই जों साइमानो इलेक्शन घोषणा खाई राज्य सरकार खाना हमको किच्छु खाइमांगला आबागिनो राज्य सरकार खाने जों कई बছর साइमान्ना बादे তিনি মহাকর্ম বিজন মা খাইকা এবং তিনি বিভিন্ন রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কাম অবস্থান 10,323 সম্পর্কে ক্লিয়ার খাইতো যদি ক্লিয়ার খাইয়া খায় বরফ যতন সাইমানো যে 10,323 বাই রাজ্যনি প্রায় 1 লক্ষ ভোটার জড়িত করে 1 লক্ষ ভোটার রাজ্যনি জয় পরাজয় রাজনীতির জন্য কিন্তু ক্ষমতা নিয়ে একটা নির্ণয় খাই মানুষ সাইমানো স্টাম্প নিয়ে কোনো দঙ্গই ভারতের স্টাম্পিং খাইলে না 10,323 সাইমানো যদি সিনি সমস্যা নিয়ে কোনো সমাধান খাইয়া চংবারি সেকাঙ্গি ফেমাবাই जुदा जुदा बदल मथानि लगी लगी सेकांजाक त्रिपुरा मथानि आदं रब क्राकसालो त्रिपुरा मथा 12 टाकार जला कन्स्टिट्युएन्सिनि फासिंतै विधानसभा आमचेनि त्रिपुरा मथानि जत अजामाताई चंबरी बै गदालजाक जत आदं तै बुथ कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नरक्तै संसद जाखा सालसानि कगलाम पान्दा बुस्कनि 2023 चंबरियाव बाइके 12 टाकार जला विधानसभा आचुक थायो कप्लाय इंगिमान त्रिपुरा मथा आबनो तैनो कगलाम संसद जाखानि साका त्रिपुरा मथा 12 टाकार जला विधानसभा आचुक थाइनि ब्लक प्रेसिडेंट आथाकमणि जमातिया मीडिया फ्रेंड्स नो तिनी चिनी 12 टाकार जला असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी नि इंगै तिनी ऑल 29 VC चिनी जे VC खबजों माने 12 टाकार जला असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी हो जों रिंखा चिनी पोलिंग कोअर्डिनेटर्स रगनो तै बूथ कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारिस तै चिनी BLA बूथ लेवल एजेंट त्रिपुरा मथानि बरंनो तिनी रिंगजाखा बरंनो रिंगै चिनी बुसकांनि तांबो चापलाय माने चिनी तांबो बुसकां 2023 चिनी वन लास्ट फाइट चिनी सर्वाइवल ते एक्जिस्टेंस नि बांगै बुबाग्रानो लगेरवान बांगै जों गराक तांबो खलायजाक चापजाक वन सकजाक चापजाकनो जों इमप्लिमेंट खायनि बांगै चिनी जतो ग्रास रूट लेवल चिनी BLA प्राइमरी बूथ कमिटी तै चिनी पोलिंग कोअर्डिनेटर्स रगनो चिनी पार्टी नि हयते त्रिपुरा मथानि हयते गराक दागे मंग रहरै जों सामं खलायनानि साबजाखा रेगा सामुंनि रांकेसे केरें उंगुहनै क्राकसालो कल्याणपुर आरडी ब्लक बिसिम खबजागनाय आरएस पारा एडिसि विलेज तांडगनो ताला रिलायखा आमचेनि लुकुरनि सिलसामुं आरएस पारा एडिसि विलेजनि फासिंतै थानाय सालकिसा सकां खरक नैची दक हायकाबा 26 जन आसे रेगानि सामुं तांगु फियाबा रां मानखा 32 हायकाबा थामची नै लुकुरक बरनि सिलसामुं बाहायके सामुं ताइयाव तै खरक दक लुकुरक रां मान आबनो तैनो सुंमुं कतार आजायै क्राकसालो हाबनकनो तालारि लेखा आमचेरि लुकुरक यागुलो पाटिमुनि कक्तमा मानै पाटिमु थाय सयिका कल्याणपुर थानानि पुलिस यां पाटिमुनि तियै विलेज तांडगनि सेक्रेटारि संगांके आपाटिमु तातालनि साइ खुनाय रुब यागुलो पुलिस नाय बुथां बेदेनि फासिंतै बरकनो पाटिमु तै सय नायतुमुं खलायजांनानि सामाबाय फियोबि रिजागो आरएस पारा एडिसि विलेज तांडग तिनी तालारि माने कारण हंखांखाय मनो जों थानाय 9 तारिख डिसेम्बर आफरो जों काममांखा खगेन्द्र देबबर्मानि गवो बिनि जागावो ओमफ्राय 15 दिननि काममा माने बे 15 दिननि काममा माने बरक जों तो लेबार बा जों जे कयजना काम खाय लिस्ट नखरका आबो जों साइमिया ओमफ्राय जों अमा साइमांखा जों काम खायमांखा 25 जना काम खायो ओमफ्राय मालिकनो लयाखै जों 26 जना काम ओमफ्राय 26 जना मान काम खाय दङ ओमफ्राय काम पाइखे 15 दिननि माथाव 15 दिन काम कमप्लिट माने परे हेंगे ताम नखसो बंनि जे कासे रेगानि कासे साइड दङ जगा साइडआव थाङै नायै माने जों रां नखसो 2385 टाका ओमफ्राय अमो बाहायके एङै मानखा कोनै जागाथ' जों काम खाय माने 3000 मानो 15 दिन ओमफ्राय कोन जागा 2800 मानो कोनो ठीक करे जे 3000 मानो माहा कोन जागा 3000 कोन जागा 2800 को जागा प्राय 2385 टाका से मानो ओमफ्राय बुसके मानखा हेनै जों नायनायखा बुस गरे नायनायखा 160 टाका दरे रिखा 15 दिन नि 385 टाका खालायो
Ga amni bagainya seng secretary sarno sengu segang sini naira itu mana pok sana bagai hingga bono tabung pok sana hin paimani botam sa bot hini sawo sengno 15 दिन ni kamo bono sengka seng kojona labor jaga wo ini sengka sengna kagos kisa master rule da phunung mana hingga ba phunuk ka sengno phunung mana tamang kha 34 jona emna kha total 34 jona ba 2 jona kha pura absent bro khap khaliya bung motan jak nukha hingga 32 jona kam khayo hingga 32 jona kam khaitane chingaro kam khaitane to photo ma bujak thane to seng hisab ke nai mane khe seng 26 থেকে 25 মালিক বে হিংকা 26 ক্লাই হতা হingga বাকি 6 জনা তাই 32 জনা হিংকা বড় খায় ফটো বুজাংনা নাঙ্গিয়া কোনো কামও থানা নাঙ্গিয়া বংনি খায় মানে जों বাইবাকসনা রাং হাবজাক বং 2385 টাকা না হাবজাক হিংকা 4 জনা নি হিংকা পুরা টোটালি 4 জনা হিংকা বড় খায় না কামও থাঙ্গিয়া তারপরে ফটো বুজাগিনা নাঙ্গিয়া हिंगा बंगनि बाहायके इंगमान हिनै जों सेक्रेटारि सामा तिनि सिंनायनि फेमा तागा कोनो जवाब बिमै आंखाय जों बाध्य थांगै जों गमनो दरजाबनि मा खायगा लक मा खायके गभर्नमेन्ट मते हिनि जों जेता खानामा नगै 212 টাকা 212 টাকা তো কোনো দিন ফুল কাম খাইदिमिया কোনো জায়গায় আছে हिंगा अनेक समय आमनो जों 201 টাকা रक मानो 190 কোনো জায়গায় আছে 203 টাকা रक मानो अमा हाके मानो ता bo 159 টাকা রিমানে কারণ কাইনো ইকো 25 জনানি 32 জনানি কামনো সে 32 জনানি যে কামনো সে जों 25 जना খায় 25 जना যে কাম খাইমানি বা তাই বাকি 6 জনানি কাম তো খাইজে গিয়াবলে ओंखाय बरक बचिनि कामनो न बंगबो एड खेमारि रिखाबले बंग चिनि कामनो एड खनाबले ओंखाय एड ओंखाय बंगनि खायखांखाय तो जों फुल पेमेन्ट मा खामो 6 जना रबो जों बाक्सा काम खायखांखाय जों फुल पेमेन्ट मा खामो दमाय अपन 180 बा 70 रफनो बा 90 रफनो मा खांखाय जों একটা খাকসাং খামো এত দিনও जों 160 টাকা ফান সেকলাই 159 টাকা ধরে সেটি যাব গামনে বগেনা जों तिने जवाब नायना फाइमानि सेक्रेटारि ना बकोनो जवाब दिमेया गामने बगे बनो जों तिने तालारिखा ताला खुला होइसे हे ताला खुला दे तामनि बगे तिने नि फाइमानि कारण निकाव देगावो लेबर श्रमिक यामनो खानागा 26 जन काम थायो 32 जन पेमेन्ट थायो अब যদি ঠিক নং তখাঙ্গাঙ্কাই जों ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ব্লকের তরফ থেকে जों ব্লক প্রশাসন তরফ থেকে অ্যাকশন নানাই যদি না অব ইলিগেল তখাঙ্গাই जों অবনো জাতি খাইনা বাজি অলরেডি ব্লক থেকে রকাইছা जों টিম খাইনাই আমনো जों ইনকোয়ারি খাইনাই ইনকোয়ারি খাই যদি সঠিক নয় তো কোনো প্রবলেম করে কিন্তু সঠিক জায়গায় जों অ্যাকশন নানাই ओंखाय सार एक्चुअली पाब्लिकनि जे कयमु बरंनि जे एकटा थासिङो खानामानि जे अरनि आयु जे बा इयो तमानि बले स्पट थस थाङिया फ देखायो आयुनो तो आंसुका किन्तु आयु सावजे माझे मध्य थं आयुनि दायित्व दङ जे मिनि वार्क बे जेहेतु इमप्लिमेन्टिं अफिसार बा आपनो सुपारभिजन खायनानै नांगौ प्रपार मनिटरिं नांगौ जेहेतु ताबो एक्चुअली लेबार सावजे पेमेन्ट कम मानो किन्तु प्रपोर्शनेट जे आउटपुट बेस्ड पेमेन्ट ताबो जे पेमेन्ट दङ आउटपुट निफ्रायनो किन्तु पेमेन्ट नङो किन्तु जत बरक आपनो क्लियर के साइमी ताइ कैसा कक्स सर ताइ कैसा खानामानि बर और 32 जना 33 जन बोले तंग और कमी इयो खाइमानि और बिसिम बोले बरक 26 जना जे खाइमानि आर ताइ बाद बाकी जे खायाको बरके बतिके रां बोले मान थांका अमनि बाकी से बोले बरकनि कम इयो दाबी तंग माने के अमनो दाबी तो अमनो जे 26 जना काम खायो 32 जना पेमेन्ट माने अमनो जों अमनो नायनाय जों अब ताबो भेरिफिकेसन खायनो इनक्वायरि खायनो प्रपार इनक्वायरि खालामनो परे जों जदि अब इलिगेल मानजा खांगाय जों अब एक्सन लानाय तिनी बागै चिनि कक्तम एक्सप्रेसनि डेली एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन असुक जरातिनो तेबो हास्तिनि जुदा जुदा आमचेनि कक्तम रक सेमानना बागै नरक चाय युनाइटेडनि कक्तम एक्सप्रेस जतना खुलुमका हामबाय